Maayong adlaw sa tanan mga igsoon, no? Ingna diha imong abay karon. Salamat sa Dios kay naa ka, no? Salamat sa Dios nga iyatang gitagaan o kahigayunan sa pagdaig o pagsimba sa atong Dios. Amen. Sige igsoon. Hallelujah. Atong daigon ug simbahon atong Dios pinaagi sa pagbayaw o pagpakpak sa atong mga kamot ngadto sa Dios. Amen. Hallelujah. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilokso, isayaw ang imong tiil, pagkanta, pagsikip, pagmaya o pagdahi. Bayaw! Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilokso, isayaw ang imong tiil, pagkanta, pagsikip, pagmaya o pagdahi. Kay sa Jesus! Kay sa Jesus, kay sa Jesus, harun na mo balik, hari sa kaharian. Labaw siya sa tanan, ibayaw ang imong mga kamot, iluhod ang imong mga tuhod, simbahan, Ginoong manununwas ta, kay hagon na ang pagbalik niya. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilokso, isayaw ang imong tiil, pagkanta, pagsikil, pagmaya o pagdahi. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilokso, isayaw ang imong tiil, pagkanta, pagsikil, pagmaya o pagdahi. Kay sa Jesus! Kay sa Jesus, halo na mo balik, hari sa kaharian. Labaw siya sa tanan, ibayaw ang imong mga kamot, iluhod ang imong mga tuhod, simbahan, Ginoong manununwas ta, kay hagon na ang pagbalik niya. Ibayaw ang imong mga kamot, iluhod ang imong mga tuhod, simbahan, Ginoong manununwas ta, kay hagon na ang pagbalik niya. Ibayaw ang imong mga kamot, iluhod ang imong mga tuhod, simbahan, Ginoong manununwas ta, kay hagon na ang pagbalik niya. Hallelujah! Ibayaw ang imong mga kamot, iluhod ang imong mga tuhod, simbahan, Ginoong manununwas ta, kay hagon na ang pagbalik niya. Ibayaw ang imong mga
God, sa imong pagkamaayo. Salamat, Lord, ang among mga kamot, among mabayaw, among mapakpak, O Dios, sa pagdaig ug pagsimba sa imong gamhanan nga ngalan. Lord, dining orasa, wala milain himuon, kundili among simbahon ang imong gamhanan nga ngalan, O God. Walay rason, O Dios, nga dili ka namo simbahon. Walay rason, O God, nga dili ka namo pasidunggan. Tungod kay angayan ka, O Dios. Angayan ka, Lord God, sa tanang mga pagsimba, O God, ug sa mga pagdaig. Salamat, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are great and mighty God. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, God. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan o kalangitan. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan o kalangitan. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka namo, imong katawan nga niluwag. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka
lain nga angayan, kapasidunggan o pasalamatan, kundili ikaw, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Lord God. Busa mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Hallelujah. Busa igsoon, wala gayoy rason nga dili nato simbahon ang atong buhi nga Dios. Walay rason nga dili nato siya pasidunggan. Ang Dios ang ayan siya igsoon sa imong pagsimba o pagpasalamat sa iyang gamhanan nga ngalan. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Amo kang pasalamatan, amo kang pasidunggan o Diyos, tungod kay angayan kau God. Salamat Ginoo, Lord, among ibalik kanimo Lord God, tanang dungog ug himaya kanimo lamang. Jesus Christ, the Son of the living God, in Jesus' name, Amen. Maayong adlaw mga igsoon. Kalipay ko na pud nga magkahiusa ta sa pagisgot sa pulong sa Ginoo. Malawom na pud atong mga ibawan sa Dios dinhi sa pagtuon sa iyang pulo. Una sa tanan, gusto ko mo-greet advance Merry Christmas and Happy New Year sa ato ang tanan. I pray nga ato ni Malay mapuno sa panalangin, kalipay ug kadaugan. Hallelujah. Salamat tong mga igsoon diri nga kauban nato karon. No, pwede ba nimo tapad? Advance Merry Christmas. Amen. No, ang Dios magauban ka natong tanan. Tuod pod, ako gusto
extend sa akong congratulations sa atong tanan nga nakatunga ta atong grand Simbalay gathering. Pakpakan nato ang buhay nga Dios, no, sa kataugan atong tanan. I know nga nalipay ang atong Dios nga kita nakatunga, nakasimba o naka-thanksgiving sa iyaha. Dako na mong kalipay igsoon nga nakauban na mo ato nga time, no? Hallelujah. Ako nagdahom nga motubo gyud, mo grow kasi mong pagpangalagad o gamiton ka ni Lord diya sa iyang gingharian. No? I-review na to atong last nga mga lesson nga natun-an igsoon, atong nasayran nga kita tungod sa sala nahilayo kita sa Dios. O kanang kahilayo na ay gap igsoon si Kristo ang tubag. Ingon ang pulong sa Ginoo, si Kristo ang dalan padulong sa Dios. Ato na lang natun-an, no? Para nga makasulod kita sa gingharian, kinahanglan nga maluwas kita pinaagi kay Kristo. Hallelujah. No? Natay dakong kalipay kay diya kay Kristo nakabato na tagbangko nga kinabuhi, no? Mo nang igsoon dili na to talikdan si Hesus, dili na to isalikway ang mga pagtulunan ni Hesus, sugod karon all in nagita kang Hesus. Hallelujah. Amen ba igsoon? Amen. No? Nag-ingon ang 1 Kronikas 16:36 na mao ning giingon about anang word nga amen, very important na igsoon. Dalaygon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, hangtod sa kangturan. Unya mitubag ang katawhan. Amen. O gidayeg nila ang Ginoo. Igsoon tudloan ta kay igsoon, ang pag-amen day igsoon isa ka timailhan nga ikaw nakasabot sa pulong sa Ginoo. Ug dili lang na gidawat nimo ang pulong sa Ginoo, no? In Hebrew, meaning ana so be it or yes, meaning affirmation of faith or agreement of the word, no? Basta naay pulong sa Ginoo, ang pag-amen nimo murag dawaton ko na, mao na ang meaning ana igsoon. Be, ang pulong sa Ginoo buhi sa atong kinabuhi, ang Ginoo buhi ug madaugon sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Na hinay man atron nato. Amen. Amen, no? Salamat sa Ginoo. Mao nang karon, basta nga naay pulong sa Ginoo nga ga-agree ka or kanang dawaton nimo, mingon jud ka. Amen. 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 Ang pulong sa Dios nagingon, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan diha kang Kristo. Roma 6:23. Klaro kay ang pulong sa Ginoo. Ang sala, ang resulta na kamatayon sa espirituhanon. Pero ang pagtuo nato diya kang Hesus, kinabuhing walay katapusan. Dina ka Kristo Hesus, nasiuli na ta sa Amahan. Nakabaton ta kinabuhing walay katapusan, ug nanay kaluwasan ng atong mga kalam. Diya lamang kay Kristo. Pero mao ni pangutana, mao ni ang kaluwasan mawala ba or dili? Mao ni ato ang tun-an karon igsoon. But before that, let's go into a word of prayer. Hallelujah. Lord, salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat Ginoo, Lord God, nga kami maminaw sa imong pulong. Lord, makasabot kami ani Lord God. Ug walay mahimong kaaway Lord God sa pag-distract sa amo Lord para makuha namo ang among portion during ani nga time. Thank you Lord God for anointing us. Thank you Lord God for giving us Lord God the wisdom and knowledge Lord God. This we ask in your name. Amen and amen. Muna tuntunan igsoon. Adunay duha ka sayop nga pagtulunan about aning kaluwasan. Ang una nga sayop nga pagtulunan nga ang kaluwasan nga imong nadawat nga gikan sa Dios dali kaayo mawala. Oh, na yung mga tao mag-ingon na dali ra ba kay mawala, tandugunon ra ba na? Igsoon, ingnon ta ka, ang gihimo ni Kristo sa cross dili na tandugunon, dili na solid foundation na sa igsoon. Mura bitaw nga ingon ta nga luwas ta karon, kay nagtuman ta kay Kristo, apan kung makasala ta og mawala na dayon. Mo mo ing ana ba nga ma-expire dayon. No, busa kinahanglan mo dawat na sa ta kay Kristo, kinahanglan mo balik na ta sa kaluwasan, kini sayop ni nga pagtulunan. Ang kaluwasan nga dawat kay Kristo, dili na siya ingana ka sensitibo nga kalit-kalit na mawala. Ang kaduhang sayop na pagtulunan nga ang kaluwasan nga imong nadawatan gikan sa Dios, dili na gayud mawala. No? Kaya tudlo ni ani nga kanang kung luwas na ta, luwas na jud ta. Nga
hangtod sa kangturan nga bisan pag mubalik ta sa pagpakasala, bisan pag mubalik ta sa karaan nga kinabuhi, bisan pag atong talikdan ng Dios, kung luwas na ta, luwas na gyud ta. Sayop na pud na nga pagtulon-an igsuon. Ang sakto nga pagtulon-an naa sa balanse, nasa tunga-tunga sa duha. No? Unsa ang balanse? Mao ni number 1. Kung luwas ka na, dili dali mawala ang imong kaluwasan nga nabatunan. Mao nang kamatuoran sa Bible. Dili dali mawala igsuon. Kung kita anak na sa Dios, dili dayon mawala tong pagkaanak sa Dios. Pastor, kung makasala ko, pastor, oo, ikaso nakasala ka. Sa diyang makasala ka, pwede nga na ay pagkaputol sa atong fellowship or pagdait sa Dios kay the moment makasala ka, maulaw naman ka sa Dios. So mao nang mo distansya ka sa Dios. No murag medyo kuha na atong pagdait sa Dios. Apan dili maputol dayon ang atong relasyon kaniya. Kaingon ang Bible nga bisan pag kita nga unfaithful, ang Dios mag-remain of faithful. Ang problema lang, the moment nga makasala ta, kita mismo mo distansya sa atong kinabuhi diya sa Dios. Muna ang fellowship, ang pakidait, medyo nga natandog siya, pero ang relasyon dili na natandog igsoon. No, adunay duha ka rason ngano nga magpakasala ang Kristohanon. Una, luwas na siya, pero bata pa ang Kristohanon. No? Ingon ang Korinto 3:1-4, mga igsoon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagpakisulti. No? Mga igsoon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagpakisulti sa mga taong espirituhanon. Kinahanglan nga makisulti ako kaninyo, ingon nga mga kalibutanon o mga masusuk pa sa Kristohanong pagtuo. Naa di igsuon nga mga masusupa, mga gagmay pa, mga bata pa sa Kristohanon nga pagtuo. Mao nang ang bata dali ra siya mapakyas. Usa ni nakarason nga ang Kristohanon makasala kay bata pa. Ang kadua, kaning mga luwas na o miagi na sa pagkahamtong, pero gipili gyud nga motalikod sa Dios ug mibalik sa karaang binuhatan. Backslider ang tawag ana igsuon. Kadang nangalagad na ka, gitubo na ka, nahamtong na, unya gipili yun nimo mismo nga talikdan ng Dios, unya mubalik sa dautan. No? Ingon ang 2 Pedro 2:20, kadtong nakalikay na unta sa mga kahugawan sa kalibutan, pinaagi silang pag-ila sa atong Ginoo ug manuluwas kay si Jesucristo. Apan unya magapos ug madaog pag-usab ni ining mga butanga, mulabaw kadautan ang ilang kahimtang kaysa kaniadto. Nung naa daing anak laro kay ang pulong sa Ginoo igsoon, na daing anak nga gikan na igamit na sa Dios, pero gipili gid nga mo balik ug the more na gid nga nadautan. Mo nang giklara sa Bible igsoon. Ingon sa Ezekiel 18:26, kung ang usa ka tawo nga matarong, mubiya sa iyang pagkamatarong ug magpakasala siya, mamatay siya tungod niini. Klaro kayo igsuon. Ngano man ang pastor? Tungod kay ang atong kaluwasan nga gikan kay Hesus, naay ebidensya nga luwas ta. Naay kabaguan sa kinabuhi, no? Kung ang usa ka tawo nga ang usa ka bata igsuon, ibutang na nato usa ka bata nga imo nang giliguan, imong gipahumutan, no, imong panggilusyonan siguro, unya nagdagan-dagan sa gawas, miambak na pud sa pita. No? Mahugaw na pud pagbalik, igsuon. Ikaw nga ginikanan, magklamo ka unsa man hugaw na pud pagbalik. Mao nang tawago na pud nimo, liguan na pud, pahumutan na pud, bag na pud. Mudagan mo ambak na pud sa pita. Igsuon, no? Ang ubang ginikanan na wala na, munalaan na ng maayo ang mga bata. Importante yung kaigsuon nga matubo ka sa pagpangalagan. Kaya ang mga matubo na, kay ikaw, kung di na ka bata, mature na ka, maligo ka, rin mga mambak sa pita. Kay kabalo naman ka, kabot naman ka, no? Pero mo nang importante matubo ta kay ang mga bata, mas duol gud sila sa mga galing nga mga buta.
mutubo ta, mas strong ta igsoon. Kadaghana sa mga sala nga nabuhat sa mga Kristohanon, bunga na kay bata pa. Diya sa pagpangalagad. Dili tungod kay rebelde siya. Bata pa lang gid siya. Kadaghanan sa mga Kristohanon nga bata pa sa Ginoo, mao nga ang ilang kinabuhi o kinaiya, mura pagyapon og mga tao nga naa sa kalibutan. No, mo na siya ang ginaingon sa Bible igsoon. No, duha ka rason nga nung mga bata pa diya sa pagpangalagad. Una, wala sila matiman sa isa ka espirituhanon nga ginikanan. Mao na. Ang Kristohanon gani nga luwas na, Kristohanon gani nga gawat si Kristo, kung walay ginikanan, kay bata pa lagi sa Kristohanon, walay ginikanan nga mubantay siya, mutudlo siya, na magkapita-pita gyud siya, na diyon siya kabalo saon. No? Aron sakto atong pagtubo, kinahanglan makaambit ta og usa ka espirituhanong ginikanan. Aron nga kita matiman og masangkapan. Ingon sa Korinto 4:14-16, gisulat ko kini, dili aron pagpakaulawan kamo, kundi aron sa pagtudlo kaninyo, ingon nga pinangga kong mga anak. Si Pablo nagisgot ani sa mga simbahanan. Giisip niya mga kasimbahanan ng mga disipulo nga pinangga niyang anak. Kay bisan pa kung kamoy adunay linibo ka mga magtutudlo diya ang Kristo, usa lamang ang inyong amahan. Kay sa inyong kinabuhi diya ang Kristo, mahimo ako nga inyong amahan, pinaagi sa akong pagdala o maayong balita nganha kaninyo. O, kato di ang mga nagdalag maayong balita sa atua, mga spiritual parents, tinatawag sila. Mga naguna sa atua ba, nga pwede mo guide, mutudlo sa atua ba. Munang importante kayo nga naatay mga magtutudlo, mga leader, mga discipler, kay sila mo guide sa ato. Ang bata, kinahanglan din na guidance, so. Mo nang padakot nimo, ikaw na po dayo mo guide. Ingon sa dire, nahimo ako nga inyong amahan, pinaagi sang pagdala sa maayong balita ngadto kaninyo. Busa naghangyo ako nga sundan ninyo ang akong panag-ingnan. No? O si Pablo naghangyo, ako naghangyo pod nga atong sundon kung unsa man ang natudlo sa ato para kita mutubo. Kaya importante yun nga mutubo ta. No? Kadua, dili lang nga makita nimo wala matiman sa espirituhanon nga ginikanan, wala sila magbaton og disiplina sa ilang kaugalingon. Aron kita motubo, kinahanglan kita nga moampo, mabasa sa Biblia, mosimba, magpuyo sa pagkabalaan, moalagad diya sa atong Dios, moattend sa mga panagtigom. Kini dalan ni siya para motubo ta. Kay makabalo ka sa usa ka tawo nga kanang mature na siya o hamtong na siya, is na siya disiplina. Di siya sama sa bata nga sa asa lang, sa unsay kaunon, sa unsay utang sa baba, sa asa magdagan, sa unsay dili nga na ba? Nanay disiplina igsoon. Ingon sa Pilipos 1:6, ug busa siguro ako nga kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diya kaninyo, padayunon gayud niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo. Mao'y nakanindot sa atong Dios nga naman ubanan ta niya sa journey gikan bata ta hangtod mahamtong ta, no? Iyaha daw kuno ang maayong buhat nga gisugdan, tapuson gyud kadto padayunon sa Dios. Ang Dios determinado kaayo na nga tapuson ang iyang gisugdan sa atong kinabuhi. Bisan pa og motalikod ta kaniya, mag-backslide ta, dili gyapon siya muundang sa pagpangita o pamaagi para kita makabalik. No, ako kapilan ako na backslide. Pero salamat sa Dios, nangita gyud siya pamaagi, nagamit siya mga tao nga ako makabalik sa iyang tiilan. Una, ang Dios magpadala na og tao nga mudasig, mumaymay o mubadlong kanato. Mao nang nahitabo no sa 2 Samuel chapter 12 nga kung asa si King David nakasala siya. Ug ingon ang pulong sa Ginoo 2 Samuel 12:1. Unya gipadala sa Ginoo si Nathan ngadto kang David. Nagpadala igsuon. Nagpadala si Lord og tao dadto kay David para nga si David makamata sa sayop nga iyang ibang buhat. Ang sunod is mubisita ka nato pinaagi sa damgo, pananawon ug sa iyang presensya. Kay mga panahon igsuon nga si Lord na mismo ang mo-convict sa imo. Si Lord na mismo no ang mubisita sa imo. Kay nundong ko sa una katong napako sa pagpakasala, nakadamgo og impierno igsoon. Pagmata na ako grabe ang mugnaw ko gayo nga murag nanginit nga nagabi ang singot.
Unya ako, nakapanghinulsol yun. No? Kaya makulbaan buya ka, na yung mga inganang nga times na si Lord mismo ang manuktip sa ato ng kinabuhi. Sunod is, magdala siya og bagyo or problema pagpahimata kanato. Makita ni mo ni sa Book of Jonas, nga kung asa, ipaadto ni Lord si Jonas sa Nineveh para nga ignon sila nga kung dili mo magminulsol, padalaan mo sa Dios og dakong problema or bagyo. No, dili lang ka nagsuon, ang Dios mo disiplina kanato aron makabalik kita kaniya. No? Ingon ang pulong sa Ginoo sa Hebro 12:5-8. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga mga anak? Anak, isipa nga mahinungdanon ang disiplina sa Ginoo kanimo ug ayaw kaluya kung badlungon kaniya. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma. Ang disiplina din sa Dios, gugma din na sa Dios. Nga naman, dili siya gusto nga muambak ka sa pampang. Kung nakay makitaan nga higugma nimo niya muambak sa pampang, of course, igsoon, makadaot siya, of course, out sa love, out sa gugma, imo siya badlungon. No? Ingana ang Dios, ang pabadlong sa Dios, di na para pasakitan ta. Kundili, para na nga makabalik ta sa iya tungod siyang gugma. Og kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Katong mga disiplina sa Dios, giila niya ng mga anak niya. Lahutay sa inyong ginaantos, ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo, nagpailang giisip ka mo sa Dios nga iyang mga anak. Kay may anak bagod nga dili disiplinahon siyang amahan. Kung dili ka mo kastiguhon, sama sa gimo sa Dios sa tanan niya mga anak, dili ka mo tinuod nga mga anak niya, kung dili mga anak sa gawas. Ang amahan, mabuhat sa iyang parte aron matuman ang iyang plano sa atong kinabuhi. Busa kita, buhaton po nato atong parte, pinaagi sa pagtuman kaniya igsoon. Kay kami maghihimo nga pagbadlong sa Dios, tungod day ni kay anak ta niya. Kunya kung dili ka niya ginabadlong, dili ka niya ginakastigo, ay dili di ka tinguod nga anak igsoon. No? Salamat sa Ginoo. Amen? Amen. No? Kamatuoran number 2. Ang unang kamatuoran is dili dali mawala ang kaluwasan. Ang kaduha nga kamatuoran, ang kaluwasan nga imong nadawatan adunay posibilidad nga mawala. Ingon sa Hebro 10:26-27, kay wala na bisan unsang sakripisyo nga makawagtang sa mga sala, kung tuyuon gayud nato ang pagpakasala, uman ipahibalo ka nato ang kamatuoran. Unsa wala na mabilin nga sakripisyo. Kano man, kay tinuyo naman ang sala. Hinuon, kahadlo ka nato ang mahitabuon niya, ang paghukom o ang mabangis nga kalayo nga maglaglag sa misukol sa Dios. Igsuon, klaro kay ang pulong sa Ginoo nagisgot. No? Nga masagad nga sakripisyo tungod kay ginapili gid nato nga magpakasala ug ang gahulat na lang, ang kahadlok na lang sa mga malaglag dito sa kalayo sa mga misukol sa Dios. Tinuod nga luwas na kita diaan Kristo. Ang bersikulo nag-ingon ana. Pero pwede mawala atong kaluwasan kung mabalik kita, sige balik sa atong pagpakasala. Tinuyuan ng mga binuhat sa pagsala, igsoon. Niini, ang Dios nagoy makahukom kung kanusa ang takna nga taktakon ang rebilde sa iyahang pamilya. Ingon sa Hebrew 10:26, karon unsa may angay nga buhaton ngadto sa tao nga nagtamay sa anak sa Dios ug nag-isip nga walay bili ang dugo sa kasabutan nga naghinlo kaniya. Ug unsa may mahitabo sa magbugal-bugal sa espiritu nga naghatag og grasya, sigurado gayud nga mas bugat ang silot nga ipahamtang kaniya. No? Igsuon klaro kay unsa day naingon ang Bible sa Hebro nga ngano na ay nagsilot sa mga luwas na pero gipili ang papakasala. Una, iyang natamay og yatak-yatakan ang anak sa Dios nga nagluwas kaniya. No katong himo ni Lord sa cross ba? Imong gitamay, no? Mo din ang rason. Kadua, iyang gipakawalay bili ang dugo nga nahinlo kaniya gikan sa tanang sala. No?
Ang katulo, iyang ginabugal-bugalan ang balaang espiritu nga nagpuyo kaniya. Meaning, igsuon, nga naman, insulto sa Dios ba nga, grabe ang sakripisyo, gipadala iyang anak, namatay sa krus si Jesus, giula ang dugo para kita maluwas, pero mas pilion yun nato nga magkinabuhi sa atong pagpakasala, murag insulto kayo sa Dios igsuon. Atong gitumban-tumban no ang sakripisyo nga iyang gibuhat igsuon. Mao na naisilot, no? Sige, magdugang ta mga bersikulo diin pwede mawala atong kaluwasan. Ingon sa gipadayag 3:4-5, mo na gisulti niya nga pwede matangtang atong pangalan sa libro sa kinabuhi kung kita dili magpuyo nga madaugon batok sa sala, no? Sa Mateo 24:9-13, naghisgot nga sa katapusang adlaw adunay mga magtotoo nga mobiya sa Dios tungod sa kagubot ug tungod kay miuswag ang sala. Mga ebidensya ni sa igsoon. Si Ginoong Hesus na rin nagtudlo og tulo ka parabola sa tibuok kapitulo sa Mateo 25 nga nagisgot nga mga magtotoo nga nalaglag tungod sa walay pagpakabana sa ilahang pagpangalagan. Oo, nagisgot na si Hesus anay suot, no? Wala sila gibuhat bisan og nasayod sila unsa dapat nila buhaton. Ang dili pagbuhat ingon na Santiago 4:17, ang dili pagbuhat sa sakto, manasabtan ni mga sakto, sala na sa igsoon, no? Nangingon gani ang Juan 15:5-6, no? Apil sa Juan 15:1-2 nga ang sanga nga naa sa punuan pero dili mamunga putlon, moingon sa pulong sa Dios, no? Dili igo nga mabutang lang ta sa punuan, kinahanglan pabilin kita aron mamunga. Si Apostol Pablo, may disiplina siyang unod. Ingon sa 1 Corinto 9:9-27 nga, bisan gani siya, disiplina niya ang unod. Para after siya magwali, dili nga ma-disqualify siya noon. Siya na nagwali, siya na-disqualify. Meaning, wala nun sa kalahos noon sa gingarian sa Dios. Tungod kay wala niya disiplina ang iyahang lawas nun. Karon nga luwas na kita, unsay angay na buhaton kung kita makasala. Kaya dili plano sa amahan nga makasala kita, apan kung kita gani makasala, muduol kita kaniya, pinaagi kang Hesus nga atong manlalaban. No, ingon ang 1 Juan 2:1, mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili kamo magpakasala, apan kung may makasala, may manlalaban kita nga si Jesucristo ang matarong, siya maoy mag-atubang sa amahan. Hallelujah. Amen. Nindot kaayo. Kay dili kamuton sa Dios makasala ta, pero kung makasala kita, may manlalaban kita. Amen. Hallelujah. May manlalaban kita, si Jesucristo ang atong pagkamatarong. Siya maoy mag-atubang sa amahan ingon sa Ginoo. Uban sa paghinulsol sa tibuok kato kasing-kasing, isugid na atong mga sala aron kita mapasaylo. Kaya nag-ingon ang 1 Juan 1:9, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong og matinumanon sa iyang saad, mapasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Grabe igsuon, no? Mao din natong himuon, the moment ka makasala ta, di na ka magulat, isugid nato, maghinulsol ta diya sa Dios. Ngano man kay andam siya mapasaylo ug mohinlo sa ato. Pasala ka, ba diretso din sa ampo dayon, Lord. Pasaylo ako Ginoo. Nakasala dito ato Ginoo. Lord, nasagpaan ako akong silingan. Pasaylo ako Ginoo, no? Mubalik yun dito sa Dios. So, dili kay magpakalayo sa kaulaw. Diretso tayo mabalik. Ngano man andam daw kuno ang Dios. Mupasaylo ug mohinlo. Di lang mupasaylo, mohinlo pag yun. Bonang, sa next time na may tabo sa imo makapugong na ka, di na ka managpa. Nga naman, ginluan naman nga sa Dios, no? Ibag-o na ka sa Dios. Ayaw pagpuyo ug sala sa imong kasing-kasing. Muna ingon sa Roma 6:12-14. Ug ayaw hugawi ang templo sa Dios. Muna ingon sa 1 Corinto 3:16-17. Kay kanatong anong lawas daw, templo daw ni sa Santo Espiritu. Muna atong respetuon igsoon. No? Before ta mo manalang ko'y pag-aplikar ng mga pangutanan na po. Una is andam pa kita mo submital sa Dios aron kita makapamunga
sibo siyang gusto o plano. Kaduha, unsay atong buhaton aron dili makasinati og backslide. Katong luwas na unta, nya ni atras pag pangalagad. Sa itong buhaton, aron dito makasinati. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Nakita gitubo na pod tungod kay nakadungog na pod kay faith comes from hearing the word of God. Igsuon, right now, pwede ba ta mamarog ug ibayo atong mga kamot? Ibutang na to ang ato ang wala nga kamot sa atong dughan. For a short time, atong una-hunaon ang mga pakyas nga nahimo nato di atubangan sa Dios. Kung aduna may mas nakasabot, mas makasabot ang atong Dios na ayaw kaulaw duol kaniya igsoon. Right now, ako kang giawhag muduol sa Dios. Diyasin mo kasing-kasing. Iingon mong sala sa Dios. Pangayong pasaylo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, that you are good in our lives. Thank you, Jesus. God. Let me pray for you. Amahan nga langit nun, salamat sa inyong gugma sa among kinabuhi. Lord, right now na ami Ginoo, iduol ka nimo Ginoo. Lord, sa ilo ami sa makapakyasan Ginoo nga wala ka mahimuot, Lord. Lord, thank you God nga andam ka mo dawat, andam ka mo pasaylo, andam ka mo hinlo ka namo. The moment ka kami mapakyas Ginoo. Lord, dili kami gusto mga backslider, Lord God. Dili kami gusto Ginoo nga mapalayo kanimo Ginoo. Lord, I pray right now and I declare every person nga naa diri Ginoo nga nag-go through, Lord God, na nasakit nila kasing-kasing kasi sila napakyas. Lord, I pray healing will come into their life. Healing will come into their broken hearts. Salamat, Lord God, nga imo namin gipasaylo, imo namin gibago, imo namin ginluan. Deklarado ang kadaugan, kalipay, kalinaw. In Jesus' name, right now, move in our lives, Holy Spirit. Thank you, Lord God. Mayaon kabuhit na mo nga Dios, diya kanimo kami madaogon, diya kanimo kami nay kabaguan, diya kanimo Lord kami luwas na. O wala na mahimo ang kaaway sa pagkawat sa among kinabuhi. Kay kami mga iya na kami sa Dios. Thank you, Father. As in your name, amen and amen. Maigsoon, dako na kong kalipay kay nakatuon na punta sa pulong sa Ginoo, nakahimusan na punta diya sa pagsimba kaniya. Karon nata sa area kung asa atong gina-honor ang Dios. Dili lang sa atong manahuna, sa atong kasing-kasing, but apil sa ato ang wealth or sa unsay naa sa ato ba. Kay ingon biyang pulong sa Ginoo nga kaning tanan iyan ni sa Dios. Kung atong i-honor ang Dios in our giving. Ingon ang mga panultihon 11:24. May mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag, apan nag-anam sila kadato. Hallelujah. Ang busa din nga ng Bible, it's more blessed to give than to receive. Nga naman, tungod kay naday prinsipyo sa Bible nga the more daw kuno ka, ikaw daw kuno nga mahinatagon, the more daw kuno ka magkadato. No? Ang sa kalibutan kay the more ka mahatag, the more man ka magkapobre. Pero diya sa Dios, yung prinsipyo, the more ka pinatagon, the more ka mabless, no? Adunay pero ayun sa dire, adunay naghikaw sa angay unta niyang ihatag, apan nag-anam hinuon siya kakabus, no? Gihikaw niya ang angay nga para sa Dios, nagresulta na noon nga siya makabus igsoon. Dili ako yun na, ang Bible ana, mao nang kami sa akong wife,
amo yung gina-priority ang pag-uli o paghatag dadto sa Dios. Tungod kay kabalo mi nga siya naghawid sa among kinabuhi apil sa among finances. Mo nang karon, bless kay mi sa among family, wala gid mi financial struggle. Salamat sa Ginoo. Tungod kay among una, priority namo ang among buhi nga Dios. I pray and I declare sa imong life na imong priority si Lord, and then si Lord nga bless pod sa imong kinabuhi. Let's give. Magmatinod sa paghatag sa ikanapulo mga halal buhaton taginig buhaton taginig hatag anong pagatagan sekreto kini sa panalangin upang abri ang tambuhan sa langit sa langit igabuo ang madagayang panalangin buhatong taginig 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 upang sa kalipay. Hallelujah! Isa ka madaugon na pod nga Sunday ang nahitabo igsoon. Nakabaton tag pulong sa Dios, nakadayig ta, naka-honor ta sa Dios sa atong giving. Hallelujah! Ato kaning tapuson sa mga pag-ampo. But before ko mag-ampo, ako kang gina-invite sa ato ang makanunayon nga panagsimba, no? Dana sa Divine Healing Life Changing Church, Poblasyon 1, Silaw, Tuburan, Villanueva, na atong simbahan diya igsoon every Sunday 7:30 sa buntag na atay simba kauban ng atong mga igsoon sa pagpangalagad. Na panagdayig, na panagkanta, na pagwali, tanan igsoon, no? I pray and I hope nga masayaran ta ka next Sunday sa atong panagsimba. Let's pray. Lord, salamat Ginoo nga madaugon ka sa among kinabuhi. I pray, I decree, I declare right now, every person under the sound of my voice, Lord, naa sila'y kadaugan silang kinabuhi, naa sila'y renewal silang mga kalag, Lord, na ay provision, na ay favor silang life, protektado ilang tibok family, covered with your most precious blood. Sila Ginoo, bless sila in their going, bless sila in their coming. I pray, Lord God, nga walay mahimo ang kaaway sa pagguba, pagdaot kanila tungod kay they are under your protection. In the name of Jesus, I pray right now, victory will come into your life. I pray blessing will flow into your life. Goodness and mercy shall follow you all the days of your life. This I ask in your name. Amen and amen. Jesus Christ, the Son of the living God. Amen.
karusonan no manama amanan malayag kakoy ko karusonan no manama